अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन मोड देखा गया, यानी कि मार्केट के नंबर्स जो 48,000 के लेवल पर इंटेक्ट दिखाई दे रहे थे, लास्ट वीक बुल रन था और बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कल्चर प्रिवेल हो रहा था और हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी आ रही थी। आज के दिन वो एक करेक्शन देखी गई, थोड़ा सा रेंज बाउंड फ्राइडे से फोकस था, लेकिन दिस इज़ द थर्ड कंसेक्यूटिव डे कि रेड जो एक ट्रेजेक्ट्री परफॉर्मेंस है वो देखी जा रही है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन और जो स्क्रिप्ट्स बाइंग देखी जा रही है मार्केट के अंदर, या जो जस्ट लुक एट द चार्ट जो एक देखा जा रहा है ट्रेंड, वो बड़ा एक पॉजिटिव सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें न्यूज़ के हवाले से तो SIFC के बड़े ज़बरदस्त नंबर्स जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, खासकर जब कल के दिन ये थर्ड एपेक्स मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और इस थोड़ी सी कोशिश से, जो कि एक सब ने मिल बैठ के ये कोशिश की है, काउंसिल बनी है, इस काउंसिल से इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए ओपन हुए हैं, ये बड़ी एक खुशी की बात है। और इससे आने वाले दिनों में जो भी इकॉनमी के नंबर्स होंगे उनकी ट्रैक काफ़ी हद तक अलाइन हो सकती है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अगेन यही टॉपिक SIFC के हवाले से। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है, इसका मकसद बेसिकली इन्वेस्टमेंट लाना था। कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, साथ साथ अभी ये देखा जा रहा है माइनिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा एक फोकस देखा गया है और ख़ासकर जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका फोकस ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सऊदी अरेबिया और UAE के हवाले से। और अभी हमने लास्ट वीक की कॉन्फ्रेंस भी विटनेस की थी, तो अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आज हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे, क्या क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स और ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंजेस वर्ल्ड में आ रहे हैं। और टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन की जो एक करंट टैक्स सिस्टम है इसके अंदर चेंजेस कौन से आए हैं, और साथ साथ जो अभी बजट आया है उसके अंदर जो टैक्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं तो क्या ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद कैसर अनीस साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगी डॉक्टर कैसर साहब से कि उनसे पूछूं, सर सबसे पहले ये बताइए कि ग्लोबल इकॉनमी के हवाले से बात करें फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और SIFC के इनिशिएटिव से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारी जो इकॉनमी का ट्रेंड है, एक्चुअली यू हैव आइडिया कि क्या अभी हमारे सर्कमस्टांसेस थे और अब आने वाले दिनों में जो SIFC इस काउंसिल की बिना पर कितने ज़्यादा ये चेंज हो सकते हैं। SIFC जो काउंसिल बनी है, जिसको हेड करते हैं हमारे चीफ ऑफ स्टाफ साहब, ये बहुत बड़ी स्टेप है। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ स्टाफ साहब इंक्लूजन हुआ, ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन होगा और काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, स्पेशली आपने जैसे कहा मिडिल ईस्ट से और स्पेशली UAE से और सऊदी अरेबिया से। आपने ये देखा है ऑलरेडी UAE जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहा है। आपने ये भी देखा है कि सऊदी अरेबिया यहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, स्पेशली ऑयल रिफाइनरी के लिए। तो ये प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पहले से बात करते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं अब इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो क्या होगा। लेकिन आप इसको इस एंगल से देखें कि UAE को तजुर्बा है, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ। उन्होंने पहले पार्को लगाया, उसमें आप देखें कितनी प्रॉफिट होती हैं, दे आर वेरी हैप्पी। हमने PTCL इसको उन्होंने ख़रीदा, उसमें प्राइवेटाइज भी उन्होंने पार्शली ख़रीदा, वो प्रॉफिट करता है और ह्यूमन रिसोर्स को आपके ट्रेन करता है। ये ह्यूमन रिसोर्स बाहर जाते हैं और आपकी इनकम होती है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है एंड आई एम श्योर आई एम लुकिंग फॉर वेरी गुड थिंग ऑन दिस कि इंशाल्लाह यू विल हैव लॉट ऑफ FDI फ्रॉम ऑल द रीजन इंटरनेशनली ऑल्सो, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि ये एक ऑर्गेनाइज वे में चलेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता ये है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका रिटर्न मिलना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। वो सबसे ये चीज़ देखने वाली बात है। जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा वो सबसे पहले देखते हैं हाउ वी विल गेट द मनी बैक। सो आई एम श्योर काउंसिल ये चीज़ को देखेगी और भी अमल करेगी।
राइट मैं ज़ीशान साहब से पूछना चाहूँगी, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने रेज़ किए हैं, बट ज़ीशान साहब सबसे पहले बजट के अंदर कुछ टैक्स टारगेट्स रखे गए हैं। यू नो अबाउट IMF, हमने किस तरीके से ये पैकेज इस ट्रांच के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ फुलफ़िल की, कहते हैं ना पूरा एक पहाड़ सर किया, उसके बाद हमें ये एक ट्रांच मिली है और ये जो इस प्रोग्राम के अंदर हम दाखिल हुए हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट। तो क्या आप समझते हैं जो ये अरेंजमेंट हुआ है इसमें जो हमने शराइत या कंडीशनैलिटीज़ के वादे किए हैं टैक्सेशन के हवाले से कि ख़ासकर इस बार टैक्स बेस बढ़ेगी, क्या हम फुलफ़िल कर पाएंगे? क्या हमारी जो एक एक रेपुटेशन है वो क्या चलती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा जो इस साल का जो टैक्स का हदफ इनिशियली जो बजट अनाउंस हुआ था उस वक्त टैक्स का टारगेट था 9,200 अरब, और जब इसको हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट जब हमारा एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त इस टारगेट को रिवाइज किया और 9,400 अरब पे चले गए हम, यानी 200 अरब की हमने कमिटमेंट की कि हम 200 अरब और बढ़ा मजीद देते जो हैं, है हाँ। इस साल वो करेंगे। जो हमारा इनिशियल जब हमने एस्टिमेशन लगाया था तो वो पिछले साल के मुकाबले में हमने 25% से उसको जो है प्रोजेक्ट किया था हायर टैक्स को। 25% इस तरह से प्रोजेक्ट किया था जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया था अपनी स्पीच में कि तकरीबन 20 से 21% जो है वो इन्फ्लेशन रहेगा, तकरीबन 3.5% की ग्रोथ प्रोजेक्शन थी, और 1 से 1.5% उन्होंने कहा था कि हमें मजीद एफर्ट करनी पड़ेगी जो हम टैक्स को इंक्रीज करके 25% ग्रोथ दिखाएंगे और 9,200 पे पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन इसमें सबसे बड़ा जो एक आ रहा था कि क्या हम 3.5% की ग्रोथ इस साल जो प्रोजेक्ट किया उस पर हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो उसको इनिशियली जो एक्सपर्ट्स का जो व्यू था, हमने यही सब कह रहे थे कि इतने हाई इन्फ्लेशन में, इतने हाई इंटरेस्ट रेट में इतनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, लेकिन कम SIFC, कम the things that changed and they are changing on every day basis, आपको ये नज़र आने लग रहा है कि शायद जो ग्रोथ का टारगेट है आप अचीव कर लेंगे, शायद जो टैक्स का टारगेट है वो आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जुलाई का टारगेट था वो तो हमने अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन ट्रैक। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही देख रहा था गूगल पे कि हमारे पास पोटेंशियल, जैसे माइनिंग के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है, हमारे पास एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि पोटेंशियल माइनिंग का कितना है पाकिस्तान में। तो ऐसे ही हम वो बड़े अरसे से रिकॉर्डेक सुनते आ रहे थे कि रिकॉर्डेक का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में है और उसमें बड़े ज़खायर हैं। तो मैंने जब उसको देखा तो उसकी जो एक मुझे वेबसाइट पे जो भी मुझे नज़र आई, तकरीबन 40 साल का ये प्रोजेक्ट है, 2028 में कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तकरीबन $1 ट्रिलियन के इसमें हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसमें से पाकिस्तान का शेयर 50% है। अगर आप उस 50% को देखते हैं तो तकरीबन $500 बिलियन का आपके पास ओवर नेक्स्ट 40 ईयर्स आपको पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि अगर $500 बिलियन को आप डिवाइड कर दें 40 पे, तो पर ईयर पाकिस्तान को $12.5 बिलियन का फ़ायदा होगा। फिर उसी के साथ साथ हम बचपन से सुन रहे थे कि थर कोल को हमने देखा, मैंने जब उसको गूगल किया तो पता ये चला कि जी तकरीबन 175 बिलियन टन के रिजर्व्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा, रिजर्व्स का तो आप ये अप्रोक्सीमेटली सिर्फ बता रहे हैं, अंदाजा बता रहे हैं, आप एक्चुअल नहीं बता सकते, इससे कई ज्यादा भी हो सकता है। इसकी जो प्रोजेक्शन है अगर आप वो सुने तो हम और आप और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एक यानी शॉक हो जाएंगे कि 1 लाख मेगावाट आप एक साल में बिजली बना सकते हैं, जो अगले 250 साल तक आप बना सकते हैं, यानी 250 साल। और प्राइम मिनिस्टर साहब अभी वहाँ गए थे थर कोल प्रोजेक्ट पे, तो उन्होंने कहा कि $6 बिलियन का यहाँ से हमें पर ईयर फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हो सकती है। राइट, 12.5 बिलियन एक, 6 बिलियन एक, $18.5 बिलियन बनते हैं। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट या जो हमारा साल का डेफिसिट है वो $6 बिलियन है तकरीबन। इसका मतलब है हम $12 बिलियन प्लस में जा रहे हैं। तो वो लोग जो पाकिस्तान से मायूस होते हैं या जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें रीथिंक करने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये मायूसी की बात इन्होंने सही की है। मैं डॉक्टर कैसर से पूछना चाहूंगी, सर एक तो ये बताइए कि क्रिटिक्स के हवाले से
اوورسیز پاکستانی کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کرٹکس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جن کو پوری نالج بھی نہیں ہوتی، وہ ایک فیک نیوز کو آگے بڑھا کر، خاص کر فیک نیوز کو اتنا زیادہ اسپریڈ کر دیتے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کیسے ڈیفینڈ کریں گے۔ دوسرا یہ SIFC کی جو ایک کوشش کی گئی ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کو بڑھانے کے لیے، FDI کو بڑھانے کے لیے، تو کیا لوگ ہمیں سیریس لیں گے کہ آپ اتنے بڑے بڑے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے تو یہ ایسی نیوز آ رہی ہے؟ نتاشا صاحب، بیسیکلی بات آپ کی صحیح ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو بڑا چیلنج ملتا ہے انٹرنیشنلی۔ ایک تو نگیٹو خبریں ہماری بہت زیادہ جاتی ہیں یہاں، اور اننیسیسری ہمارے یہاں سے تو زیادہ جاتی ہیں، پھر دوسرا ملک بھی نگیٹو خبر پہنچاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اوورسیز پاکستانی کی محبت ہے کہ وہ ہر وقت پاکستان کی طرف دیکھتا ہے اور پاکستان کا سوچتا ہے۔ اور آپ کو ایڈ کروں، $30 بلین پلس ہم لوگ بھیجتے ہیں، اور یہ $30 بلین ایز اے ریمیٹنس جاتا ہے ہر سال۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر اس کو، یہی میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات تھی، اس میں نے کہا تھا اگر ان کو اسکل ورکر میں آپ کر دیں تو یہ 60 بلین بھی ہو سکتی ہے، یہ آگے جا کے 90 بلین بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک نے اسی چیز پر توجہ دی ہے، ووکیشنل سینٹر پہ۔ اور آپ ووکیشنل میں سکھا دیں، کوئی وہ نہیں ہے، آپ ویلڈنگ سکھا دیں، آپ AC کے ایئر کنڈیشننگ آپ سکھا دیں سب کو، اینڈ یو ود ان ایئر آپ کو اس میں آمدنی ہو جائے گی۔ جہاں تک آپ بتا رہی ہیں، اس کے لیے بہت اچھا ذیشان صاحب نے بتایا، یہ تھرکول کا اور دوسری اس کا ریڈوکری کا، یہ تو ایک چھوٹی سی چیز بتائی۔ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، بہت ریسورسفل ملک، اور یہاں 22 یا 24 کروڑ آپ کہتے ہیں لوگ ہیں، سب بہت ہیومن کیپٹل موجود ہے، سی پیک کیا موجود ہے، بڑی کی پوزیشن ہے پاکستان آپ کی سچویشن ہے۔ آپ اپنے ہیومن ریسورسز کو ٹرین کریں، آپ کی بدل جائے گی چیزیں، تو یہ جو نا امیدی ہے ختم ہو جائے گی۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو جانے کی باہر ضرورت نہیں ہے، لیکن ماحول ایسا اگر آپ لوگ ٹی وی پہ کھولیں گے اور نگیٹو خبر سنیں گے تو وہ وہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نل کھولیں گے پانی نہیں آ رہا، اگر بجلی نہیں آ رہی تو کیا کرے گا آدمی؟ آپ سوچیں انفراسٹرکچر میں کام کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی COP27 ہوئی تھی کیرو میں، اور آف کورس پاکستان سفر کر رہا ہے بیکاز آف دا فلڈ۔ وہاں تقریباً 1/3 آف پاکستان پانی میں آ گیا تھا، اور وہاں اسکول بند ہو گئے، لوگوں کے پاس کیا نام ہے کالج نہیں جا رہے، اسپتال نہیں ہے، سمجھا۔ اور COP28 کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا جو $100 بلین آپ ڈیولپنگ ورلڈ کو دیں گے ٹو سپورٹ دیٹ، اور آپ یہ بھی کریں گے کہ ان کا 1.5 ڈگری سے اوپر بڑھنا نہیں چاہیے، اینڈ دے آر ورکنگ ہارڈ اینڈ سیریس اباؤٹ اٹ۔ تو کیا کلائمیٹ بہت اچھا انہوں نے، کوئی کاربن میں آپ کو بتاؤں، بہت اچھا انہوں نے پروگرام بنایا پاکستان گورنمنٹ نے۔ دے وینٹ ٹو جنیوا، دے ورک ہارڈ اینڈ دے گاٹ ایلوکیشن آف $7 بلین۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو 7 بلین یہ بینک دے گا، کافی بینکوں نے ایلوکیٹ کیا۔ آج تک کوئی ایسا کنسلٹنٹ آیا نہیں جو اس کو بٹ کر کے انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ یا ایجوکیشن کا پروجیکٹ یا ہاسپٹل کا پروجیکٹ لگائے۔ تو ہماری پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل، وی آر ورکنگ آن دیٹ، ہاؤ وی کین ہیو سچ کنسلٹنٹ who can bid for it and do the project۔ اس سلسلے میں ہم لوگ نے میٹنگ کی ایڈنوک کے ساتھ، ان سے ڈسکس کیا کہ کین یو پرووائڈ سم سپورٹ، دے سیڈ یس ول سپورٹ آن دس اکاؤنٹ، سو وی آر ورکنگ۔ سو یہ بہت اچھا پوٹینشیل ہے، سلولی گریجولی کوئی نہ کوئی تو اس کا لیکن یہ جو آپشن آئے گا۔ ذیشان صاحب کا جو بات کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے انگلی میں گنا دی، اگر یہ عمل میں آ جائے، کیونکہ یہ جو تھر کول مائن ہم کب سے سن رہے ہیں، ہے نا، کافی سالوں سے سن رہے ہیں، اور وائی وی آر کرائنگ۔ اگر ہم ہائیڈرو پہ ہمیشہ سے رہتے کوئی پرابلم نہیں، تو ہم آئل پہ آ گئے اس لیے پرابلم ہو گئی نا ہمیں۔ اگر ہائیڈرو پہ ہم کرتے رہیں، ہم اپنی پاپولیشن جیسے بڑھتی ہے اسی حساب سے ہم اپنی بجلی بڑھاتے رہیں۔ ہماری انڈسٹری کی پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، اور ہمارے پہ پرابلم یہی ہے کہ ہماری لیبر جو ہے اس کی وہ ہنرمند نہیں ہے اتنی، تو اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک کمپلسری ٹریننگ ہوتی۔ آج صبح میں گورنر صاحب سے ملا ہوں اس سلسلے میں، اور اسپیشلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ، اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ہاؤ وی کین ڈو مور فرام 30 بلین ٹو 60 بلین اور 60 بلین ٹو 90 بلین۔ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے جا کر کے 1 بلین کے لیے کسی ملک کے پاس بھیک مانگے،
वी फील ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अफसोस करता है कि क्या 1 बिलियन के लिए ये लोग आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जाके आईएमएफ से बोलूं, अब हमें अपना खुद कफील यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी अपनी करनी है, किसी ना किसी तरीके से ये जो एक ट्रांच की आ जाएगी, आईएमएफ प्रोग्राम में चले जाएंगे हम, ये तमाम चीजें खत्म करनी होना होगी। नहीं चाहिए। अब हमें सफिशिएंसी के ऊपर जो है वो ये जीना वो होगा। ये वो मुल्क है जब जर्मनी को पैसे देता है, ये वो मुल्क है हर कंट्री को उसने पैसे दिए। ये वो मुल्क है जिसके पास जब यहाँ पे न्यूक्लियर आया था किसी मुल्क में नहीं है। तो वी आर वेरी एडवांस मुल्क, बट मैनेजमेंट आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम होना एडमिनिस्ट्रेशन में आना, और परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, क्वालिटी पे काम होना चाहिए, हर चीज़ क्वालिटी की बात करे। ये जो अगर आप हुनरमंद लोग आ जाएंगे तो आपका हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। ये टेलीविज़न स्टेशन में यही बात कर रहा था, इसको ले जाएं, इसे उठा करके क्या नाम है बहरिया के पास, और सर ये फिर एक अलग डिबेट नहीं हो वो जाएगी। भी एक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मैं ज़ीशान साहब से पूछना चाहूँगी। ज़ीशान साहब, टैक्स के हवाले से बात की और सर ने बड़ी फोकस बात की है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मौजूद हैं, लेकिन हमें लोगों को भी थोड़ा सा इस बात पर उनको भी मनवाना होगा कि आपकी भी एक ड्यूटी है। टैक्स कल्चर की बात कर लें तो हर पाकिस्तानी शहरी जिसके पास एनआईसी है उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो टैक्स फाइल भी करे। तो क्या अब वो बोलते हैं कि चलें हम टैक्स फाइल करते हैं, तो क्या वो टैक्स फाइल करने का जो एक सिस्टम है, तो क्या वो इतना इजी है कि वो टैक्स फाइल करने के लिए हर जो एक नॉर्मल आम आदमी है, लेमैन है, वो आराम से फाइल कर सके, या फिर वो फिर बोलता है कि नहीं हमें लॉयर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? देखिए, मैं बड़ा आसानी से आपको बता देता हूँ कि इस वक्त ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि आप सर्टन स्टेप्स से अपने रिटर्न्स को खुद फाइल कर सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो अपना रिटर्न मिनटों में खुद फाइल कर सकता है। गाइडेड हेल्प मौजूद है। एफबीआर की वेबसाइट पे जाइए, आईआरएस की वेबसाइट पे जाइए। आईआरएस ने 2-3 तरीके के फॉर्म सैलरीड इंडिविजुअल के लिए रखे हुए हैं। एक टैक्स आसान एप्लीकेशन है, उससे वो आपसे सवाल करता जाएगा, आप येस नो और इनपुट कीजिए। 5 से 7 मिनट में आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आईआरएस वेबसाइट पे जाते हैं, उसको भी उन्होंने पूरा रिवैम्प किया है, फास्ट कर दिया है और आपके लिए आसानी कर दी है। तो सैलरीड इंडिविजुअल तो उसके पास कोई उज़्र नहीं है कि वो अपना रिटर्न खुद फाइल ना कर सके। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में इतने टैक्स पेयर्स हैं? तो एक मुल्क में अगर आपको एक मुल्क की ग्रोथ और उसके टैक्स बेस को देखना हो, तो एक मुल्क की पॉपुलेशन को अगर आप ये देखें कि उसका 5% लोग अगर टैक्स दे रहे हैं, तो वो एक बैरोमीटर है कि जहाँ पे आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 10% से ऊपर चला जाता है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन का 6% लोग टैक्स देते हैं, लेकिन वो 6% 5 करोड़ से ज़्यादा बन गए। इसी तरीके से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जो इस वक्त 1.2% लोग टैक्स दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 40 लाख लोग बनते हैं। और अगर आप उसको 5% पे ले जाएं तो गैप जो है तकरीबन 80 लाख टैक्स पेयर का है। 80 लाख टैक्स पेयर आपके सिस्टम में इस वक्त ऐड हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो आपके सिस्टम में ऐड क्यों नहीं हो रहे? उसकी 2 बुनियादी वजह है। ऐड क्यों नहीं हो रहे? क्या जो लोग जो हमारे पास एक परसेंटेज है, एक अच्छी हेल्दी परसेंटेज अगर ऐड हो जाती है, जस्ट इमेजिन, तो क्या इम्पैक्ट्स होंगे उसका? मैं आपको बड़ा सिंपलिस्टिकली इसका जवाब दे देता हूँ। ऐड सिस्टम में क्यों नहीं हो रहे? वो 2 चीजों से घबराते हैं। एक, हाई टैक्स रेट है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा हाई टैक्स रेट है, सब जगह पर है, सब जगह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसकी। 35% इनकम टैक्स, 10% सुपर टैक्स, अगर किसी की 500 मिलियन से ज्यादा की इनकम है तो 45% हो गया। फिर 1% सीवीटी, फिर 1% जो है वो डीम्ड इनकम, तो ये 47% हो गया। फिर 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड और 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड अगर वो मैन्युफैक्चरर है, तो ये 54% टैक्स बनता है। तो कौन ऐसा बिजनेस होगा कि जो 100 रुपए कमा के 54 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे देगा? कोई भी नहीं देगा। इसके अलावा 18% सेल्स टैक्स। तो क्या होना चाहिए? कैसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए? एक तो ये सबसे बड़ा जो फियर है लोगों को, एक ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि आज हम अगर टैक्स सिस्टम में आ गए तो हमसे पिछले सारे सवालात किया जाएगा, जिसका जवाब हमारे पास नहीं किया जाता सवालों के जवाब, लेकिन आने वाले दिनों के लिए क्या वो डर रहे हैं कि अब उन्हें आने वाले दिनों में जवाब देना पड़ेंगे? इस वक्त जो सिस्टम है वो परेशान है। जो टैक्स दे रहा है उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, जो टैक्स दे रहा है उसी का ऑडिट होता है, जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर पेनल्टीज लगती हैं। ये तो सोचने की बात है, लेकिन रोड पे अगर कोई नॉन फाइलर या फाइलर दोनों जाएंगे, अगर रोड टूटी है तो दोनों को तकलीफ है। लेकिन फाइलर ये कहता है ना कि फिर मैं टैक्स क्यों दूं,
کہ جب نان فائلر بھی اسی روڈ پہ چل رہا ہے جس روڈ پہ مجھے چلایا جا رہا ہے. فائلر کو آپ تھوڑا ابھی اس بار تو ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ اگر میں 4 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ کما رہا ہوں تو مجھے ٹیکس دینا ہے, جتنی انکم کماؤں اتنا ٹیکس دو. لیکن گورنمنٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ٹیکس جو پے نہیں کر رہا اس کو زبردستی سسٹم میں لائیں. پاکستان میں تقریباً اس وقت 6 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں, لیکن ٹیکس ریٹرنز 40 لاکھ لوگ فائل کرتے ہیں. تو اگر ڈیٹا تو موجود ہے سارا. ایک آدمی کے پاس 5 بینک اکاؤنٹس بھی ہیں تو پھر بھی 40 ملٹیپلائی بائی آپ 5 کر دیں تو 2 کروڑ بینک اکاؤنٹس بنتے ہیں. پھر بھی 4 کروڑ بینک اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جو سسٹم میں نہیں ہے اس وقت. آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, آپ کو اسے سسٹم میں لینا ہے. ریٹیل سیکٹر آپ کا اور ایگریکلچرل سیکٹر 20 اور 40% آپ کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے, لیکن ٹیکس ریونیو میں لیس دین 2% کنٹریبیوشن. اس سیکٹر کو آپ کو لینا پڑے گا. جب آپ بات کریں نا کہ میں ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتا اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں, تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس فائلر کو آپ نے کون سا پریویلیج دیا ہے؟ پریویلیجز ہونے چاہیے تاکہ وہ اچھا اس ایک بار تو زمانے کیا میں گیا نا ٹیکس پیئر کارڈ ایشو کیا تھا, ایک زمانے میں ٹیکس, لیکن اب نہیں ہے. ایک زمانے میں ٹیکس جب وہ ٹریول کرتا تھا, جو پاس ہوا وہ نہیں ہو سکتا. آپ کریں اسے, آپ اس کو فیسلٹی دیں تاکہ بھائی اسے پتا چلے. اب فار انسٹنس اگر کیسر صاحب ٹیکس فائلر ہیں تو ان کو اگر ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو ان کی لائن سیپریٹ ہونی چاہیے, ان کا فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے ہر چیز, اور نان فائلر کا نہیں ہونا چاہیے, تاکہ وہ بھی تھوڑا سا ایک فیل کریں کہ اب اچھی جگہ ہم جائیں گے, ہم ٹیکس فائلر کلاس فیل کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایشوز جو ہیں وہ بہت ایزیلی سالو ہو سکتے ہیں. ایک گورنمنٹ کی ول چاہیے, دوسرا انفورسمنٹ چاہیے, تیسرا مثال بنا دیں کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو مثال بنا دیجئے. آپ 2-4 لوگوں کو مثال بنا دیں, سب خود ٹیکس دینا شروع ہوں گے. لیکن کیٹ اینڈ ماؤس سچویشن ہے. لیکن اب ایسا بھی نہیں نا, مثال بنا دیں. اب آپ تھوڑا سا اگر کوئی بچہ کام نہیں کرتا تو آپ اس کو تھوڑا سا سلولی گریجولی کرتے ہیں نا. 75 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ سلولی, اب مزید سلولی نہیں ہو سکتا. اچھا آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا اگریشن آنا چاہیے. دیکھیں اس وقت آپ نے لا میں ایک امینڈمنٹ لایا ہے کہ جو بھی پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے وہ پہلے کمشنر سے ایک سرٹیفکیٹ لے کہ کیا تم نے ٹیکس اس کا بھرا ہوا ہے. بہت اچھا سٹیپ ہے, بہت اچھا سٹیپ ہے. لیکن آپ نے یہ فائلرز کے اوپر لگا دیا ہے. مسئلہ یہ فائلرز تو آلریڈی کر رہے ہیں, آپ کو اس کو لگانا چاہیے نان فائلرز کے لیے. تو آپ وہی پریولیج کریٹ کیجئے فائلرز کے لیے, فائلرز کے اوپر سے ہٹائیے اس کو, نان فائلرز کے لیے کمپلسری کریں. خود لوگوں میں اچھا ذیشان صاحب, میں آپ سے پھر پوچھوں گی, میں کیسر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں, اور پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو اس بار بجٹ آیا ہے اس میں کون کون سے پریویلیجز دیے گئے, تھوڑا سا تو ڈفرینسیشن رکھی گئی ہے فائلرز اور نان فائلرز کے بیچ میں. اصل میں کیا یہ ہے کہ جو پچھلے سالوں میں ایک ٹیکس لگا ہوا تھا کہ اگر آپ بینک میں سے کیش وڈرا کرتے ہیں 50,000 روپے سے اوپر تو اس پہ 0.6% جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس, یہ بھی تو رائٹ کارڈ ہے, یعنی لاکھ روپے وڈرا کروں گا تو 300 روپے ٹیکس لگے گا. تو میں کہتا ہوں کہ جی 300 روپے مجھ سے بھی لے لیجئے, میری بھی جان چھوڑیے, مجھے کیوں آپ نے فائلر بنا کے مجھ پہ ٹیکسز زیادہ لگائے ہوئے. یہ ڈی مورلائز وے جو ہے نا ہمیں ختم کرنا پڑے گا. یہ میں یہی کہہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ ختم کریں, اور وہ جو ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو اب یوٹیلائز کرنے کا ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بہت محنت کر رہی ہے, لیکن اب اسے اپنی ڈائریکشنز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا. جیسے SIFC گریٹ انیشیٹو, اسی طرح سے ٹیکس کے اوپر ایک انیشیٹو ہونا چاہیے. ٹیکس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو ٹیکس نہیں دے گا ہم اب اسے نہیں چھوڑیں گے. ایک دفعہ وارننگ دے دیجئے کہ بھائی آپ فلانی تاریخ تک اپنے ریٹرنز فائل کر دیں, اور نہیں فائل کریں گے تو ٹیکس والا آ جائے گا. آپ یہ جب تک یہ چیز امپلیمنٹ ٹیکس والا آ جائے گا, لائک بھوت آ جائے گا, کرنا پڑے گا. میں ڈاکٹر کیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر. دیکھیں انفارچونیٹلی جب تک ہم پہ کوئی ڈنڈا نہیں پڑے گا, ڈنڈا نہیں ٹھیک ہے, ڈنڈا میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا سلولی ہونا چاہیے. 75 سال چاہیے. چلے میں کیسر صاحب سے پوچھوں گی. کیسر صاحب, ایک تو گلوبل ٹرینڈز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں, ہمارا SIFC ہو رہا ہے, چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں FDI آیا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا ہم اپنے ملک سے ہٹ کے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, تو کیا ٹرینڈز دکھائی دے رہے ہیں دنیا میں, کیا چینجز آ رہے ہیں, خاص کر گلف کنٹریز بڑے ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ویژن سیٹ ہو گئے ہیں ان کے 2050 کے حوالے سے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسی ترقی ہو رہی ہے؟ ذیشان صاحب نے بہت اچھی بات کی, اتنی اچھی انالیسس دی انہوں نے, 52% لے کے گئے. اب آپ انویسٹمنٹ مانگ رہی ہیں باہر سے, اگر وہ کوئی معلوم کرے گا مجھے 52% ٹیکس دینا پڑے گا, تو وہاں پہ یہ ایک نگیٹو پوائنٹ آتا ہے. آئی فیل اٹ کہ جو دنیا کا ٹیکس ریٹ ہے وہ 35% ہے.
اس کو یا تو ان کو جو لوگ FDIs لگا رہے ہیں ان کو ٹیکس ہالیڈے دیں 10 سال کا 5 سال کا, اور پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ جائے گا. دوسری بات ان کی بات صحیح ہے کہ 1% اگر لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس کا ٹیکس بیس بڑھائیں, جبکہ آپ کے پاس آلریڈی بینک اکاؤنٹ ہے تو وائی ناٹ دے ہیو دا ایکسیسبلٹی ٹو ڈو دیٹ. ڈیٹا تو سارا موجود ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ ڈیٹا موجود نہیں ہے ہمارے پاس, اور بہت زبردست ہے ہماری جو ٹیم ہے. گلوبل ٹرینڈ یہ ہے, گلوبل ٹرینڈ پوچھ رہی نا آپ, جی جی آپ جائیں نا جرمنی میں, آپ بیٹھے نا وہاں ریسٹورنٹ پہ خالی کرسی پہ بیٹھیں گی تو وہ ریکارڈ ہو جائے گا ٹیکس میں کہ کیسے صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اتنے روپے کا کھانا کھایا اور اس کا ٹیکس اتنا آیا. یا آپ ٹیکسی پہ بیٹھیں گی تو رپورٹ ہو جاتا ہے وہاں. تو آپ کو ٹیکنالوجی کا سہارا لینا چاہیے, اور ٹیکنالوجی یہاں اب ہمارے مشہور ہے دنیا میں, پاکستان IT میں بہت آگے ہے, بہت تو زیادہ آگے. یہ سروسز لیں اور ٹیکس اتھارٹی ان کو بالکل آپ کولیبریٹ کر کے بڑا اچھا سا ایک سسٹم بنا آپ سکتے ہیں. سسٹم آن لائن کر دیں. کیش جب آتا ہے پتہ ہو جانا چاہیے کتنا کیش اس کے پاس آیا, تو وہ 5% کیا, وہ 10% کیا, 15% جو پیسہ کمائے گا وہ ٹیکس دے گا. جس دن سب ٹیکس دیں گے شکل ہی بدل جائے گی ملک کی, پرووائڈیڈ اس کا کیش جو آ رہا ہے اس کی مینجمنٹ صحیح ہو, انفراسٹرکچر میں جو پیسے لگ رہے ہیں وہ آرگنائز کی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو بہتری آ جائے گی. تو گلوبل ٹرینڈ تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کنورٹ ایوری تھنگ آن ٹیکنالوجی. ہیومن ہینڈ نہیں ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے پھر انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں, ہیومن پھر ہینڈ کہتے نہیں ہیں ہونا لوگ چاہیے. مہنگائی ہو گئی ہے. ایون ہر چیز میں آپ یہ ایسا ہونا چاہیے, اور اسپیشلی کورٹ کیسز. دوسرا میں کیونکہ آپ نے گلوبل یہاں دوسرا کورٹ ہے, جوڈیشری ہے اینڈ پولیس ہے, ان دو پہ توجہ دینا چاہیے کہ چلیں سر, میں آپ سے گلوبل ٹرینڈ کے حوالے سے پوچھوں گی. آپ ہم دوسری ڈیبیٹس میں نہیں جائیں گے, ہم اپنے پروگرام کے ٹاپکس پہ بات کریں گے. سر یہ بتائیے کہ گلوبل ٹرینڈز جو چل رہے ہیں, میں نے آپ سے اگین گلف کنٹریز کے حوالے سے پوچھا, کیا دکھائی دے رہا ہے سر گلف کنٹریز کے جو ویژنز ہیں پاکستان کو اسے فالو کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو فوکس ہے وہ آئل سے ہٹا کے اب انویسٹمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں, وہ اب تھوڑا سا ڈیولپمنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ کی طرف چلے گئے, جو آج تک نہیں ہوا تھا. پہلے وہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ان کی ہوتی تھی. بہت اچھا سوال ہے. وہ ڈائیورسفیکیشن پہ ہیں وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو COP28 ان کا ایک یہ ویژن یہ ہے کہ یہ فوسل فیول کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اور وہ بھی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے ان کو, اگر وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ 2070 میں کوئی پیٹرول نہیں ہوگا تو ان کو ڈائیورسیفائی کرنی ہے نا. اور اس کو اسی طرح ہمیں بھی اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی گاڑیاں الیکٹریفائی کریں, اپنی چیزوں کو آلٹرنیٹ انرجی پہ لے جائیں. جیسا وہاں ہے وہاں ہر چیز آلٹرنیٹ انرجی پہ جا رہی ہے. آپ ان کے گھر جو ہیں سب آلٹرنیٹ انرجی پہ چلے گئے, سولر انرجی ہے زیادہ تر, آلٹرنیٹ انرجی میں انرجی پہ چلے گئے, ونڈ انرجی پہ چلے گئے. دے آر لوکنگ فار آپشنس. گاڑی کی بھی آپ جائیں, الیکٹرک کار بہت ہو گئی ہیں, تو یہاں میں نے دیکھا الیکٹرک کار تو نظر بھی نہیں آتی. تو دے شوڈ کانسنٹریٹ آن دیٹ. آپ کا بل کم ہو جائے گا اس پہ, کیونکہ ہمارے جو لسٹ بنائیں گے آپ. تو امپورٹ بل سب سے ایک زیادہ اور آپ چیز کا میں فیول کا ہے. گلوبل ورلڈ میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیں بیٹھ کے پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم کون سی انڈسٹری دنیا میں پاپولر ہے. جیسے کوریا کے مثال میں دیتا ہوں, انہوں نے 10 آئٹم پکڑے اور اس پہ حالانکہ کوریا میں کوئی ریسورسز نہیں ہیں, 10 آئٹم پہ کام کیا. آج وہ ان آئٹم کے بادشاہ ہیں. گاڑی وہ بناتے ہیں, اسکرین وہ بناتے ہیں اور اسی کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو وی شوڈ آلسو انسٹیڈ آف ایکسپورٹنگ مینگو, ایکسپورٹنگ یہ ساری پاکستانیوں کو کھانے دیں, وہ پاکستانیوں کو کھانے دیں, لیکن یو ڈو ایکسٹرا آرڈنری تھنگ جس سے آپ کو پیسے زیادہ ملیں. ویلیو ایڈیشن کی طرف چلے جائیں. F-16 بکتا ہے, کتنے کا بکتا ہے, تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ وے. پارشلی کرتے رہے, فیزز میں کریں. 50 سال کا پلان تو بنا دیں نا آپ, یہ 10 سال کا پلان بنائیں جیسے پہلے بنتا تھا. ایک ہم کہہ سکتے ہیں کنسولیڈیشن کی طرف میں ذیشان صاحب سے پوچھوں گی, پھر اس کے بعد ایک کنسولیڈیشن یا کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے ہمارے پاس. ہماری اکانومی کے اندر سسٹینیبلٹی ہوگی تو تمام چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. تو اکانومی میں سسٹینیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اور تمام چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں یہ سسٹینیبلٹیز چاہیے. تو یہ سرٹینٹی رہے گی ہمارے پاس, آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کاوش اور ساتھ ساتھ اب کونسلز کا بننا. اگر اکنامک کونسل آپ کی اکنامک پالیسی آپ سیٹ کر دیتی ہیں ایک, تو گورنمنٹ کوئی آئے جائے irrespective, your economic policy is like this,
and this will stay for all the come. तो आप attract करेंगे lot of investment in Pakistan. It is very important to have a set economic policy, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि they are interested in this and agree with all the parties कि ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है. तो कॉन्फिडेंस भी गेन, आपके पास काउंसिल भी है, आपके पास इतना अच्छा कंट्री, रिसोर्सेबल कंट्री है. तो इन्वेस्टमेंट का फ्लो, लेकिन टैक्स रेट को आपको कम करना पड़ेगा या टैक्स हॉलीडे देनी पड़ेगी उनको. टैक्स हॉलीडेज तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ ज़ीशान साहब, टैक्स हॉलीडेज तो फिर हमारे पास है ना, हमने आईटी सेक्टर को दिया हुआ है, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें टैक्स हॉलीडेज हैं? ऑल्दो हमें थोड़ा सा ये भी केयरफुल रहना है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कैसे साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं. ग्लोबल ट्रेंड इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी हैव टू डेवलप आवर स्ट्रॉन्ग एआई. आज फ्यूचर का अगर आपको देखना है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें, जो आईटी सेक्टर है आपका. मैं अभी कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ दिनों के लिए ट्रैवल किया मैंने, और मैंने जाके देखा कि ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, सीनिक प्लेसेस इन पाकिस्तान, लाइक आई मीन आप उसको दुनिया की किसी जगह से कंपेयर कर सकते हैं. आई वेंट टू दिस प्लेस इन गिलगित कॉल्ड नगर. 100% एनर्जी, हुंजा 100% एजुकेशन. एनर्जी मींस यानी कोई वहां पे एक मिनट के लिए लाइट नहीं जाती. ओके. वहाँ के लोग 100% पढ़े लिखे हैं. वो हाइड्रो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसी से बिजली पैदा कर रहे हैं. उनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती. 100% एनर्जी, यानी उनके पास अपनी पैदा की हुई एनर्जी है. 100% वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं. कुछ दिन आप जाके वहाँ देखते हैं तो वहाँ के लोग आपको कर्टियस, पोलाइट. क्या चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा लैक कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर. आप टूरिज्म की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आपके पास, पूरा नॉर्दर्न साइड अगर आप उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में डेवलप कर ले तो पाकिस्तान वैसे भी दुनिया के हाईली टूरिज्म और उस पर रेट कर रहा है, दुनिया के मैगजीन्स में लिखा हुआ है. तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर रहा है. आपकी स्ट्रेंथ टूरिज्म है. आपकी स्ट्रेंथ, जैसे कैसे साहब ने कहा, कि अपने रिसोर्स को, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको सेमी स्किल्ड और स्किल्ड कर दें तो आपका रेमिटेंस बढ़ जाएगा. ह्यूमन, जब आप कैपिटल बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ज्यादा पैसा कमा के अपने मुल्क में भेजेगा. $60 बिलियन इस वक्त पाकिस्तानी बाहर कमा रहे हैं. है तो प्लान कहीं से शुरू तो कीजिए ना, कहीं से शुरू करना है ना हमें. $60 बिलियन पाकिस्तानी बाहर कमाते हैं, जिसमें से $30 बिलियन पाकिस्तान. और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी कौम इतनी रेजिलिएंट है कि हमें 50 इयर्स का नहीं चाहिए, हमने सिर्फ डिसाइड 10 इयर्स में ये तमाम चीजें हमने डिसाइड करके उसको इन फोकस करना है और उसको इन एक्सिक्यूशन करना है, और आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे. एग्रीकल्चर हमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें कोई 25 साल नहीं लगेंगे. एग्रीकल्चर की क्रॉप तो बड़ी तेजी से बन जाती है. हमें कुछ साल लगेंगे उसमें सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए. हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में नहीं होती? कॉटन आपके पास, वीट आपके पास, शुगर केन आपके पास, एग्रीकल्चर की इन्वेस्टमेंट हुई है, बड़ी अच्छी चीज आपके पास है. सिर्फ फोकस करना है, फोकस करके उसको ट्रांसफॉर्म करना है, स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करनी है. खजूर के आप दुनिया के 5 बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन आपकी खजूर एक्सपोर्ट नहीं होती क्योंकि आपके पास स्टोरेज नहीं है. इसी तरीके से जैसे अभी आपने मैंगोज का जिक्र किया, एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं है. पाकिस्तान होते हैं वैसे बाय द वे, होते हमारे बहुत बहुत होते अच्छे हैं, लेकिन मार्केट करना है ना, ब्रांड बनाना है. ब्रांड आपको ब्रांड बनाना है. मेक इन पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान. आपकी जब आप वैल्यू एडिशन की जो बात करते हैं, जब आप उसकी वैल्यू एडिशन कर देंगे तो जो आज चीज $1 या $1 की बिक रही है वो $2 की बिकेगी. ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के इंपोर्ट को श्रिंक किया गया और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है. इसके लिए वो आइटम्स जो हम फूड आइटम्स खासकर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या वो रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी पैदा हो सकता है. खासकर जैसे हम बात करें अगर ऑयल के हवाले से, तो पाम ऑयल हम हमेशा से हमारे लिए एक इंपोर्ट करना पड़ता है हमें सीड्स, तो हम क्यों इसको नहीं लगा सकते? पाम ऑयल की आपके पास एग्जाम्पल है. फिर इसी तरीके से आपके पास फ्यूल तो निकलना ही, चले वो तो रिजर्व्स में से ही निकलेगा ना, वो तो हम नहीं कर सकते. फ्यूल भी है, प्लस आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके पास अबंडेंस में आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और ऑलिव के आप दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं इस वक्त. मैं आपको बता दूं 5 साल लगते हैं उसकी क्रॉप को, उसको ऑलिव्स को मैच्योर होने में. इस वक्त आप दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं क्योंकि उसका अब आपके पास फ्रूट आ रहा है. ऑलिव की जितनी एक्सपोर्ट है, दुनिया पागल है ऑलिव ऑयल के पीछे. आप एक्सपोर्टर बहुत आराम से कर सकते हैं. सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्टोरेज फैसिलिटीज
and marketing. एक वक्त आपको याद होगा स्ट्रॉबेरीज इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती थी, ये हम भी एक दिन प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, और मैं अब बहुत आपको ज्यादा इंटरप्ट स्ट्रॉबेरीज। करूं, मैंने इस वक्त जब मैं नॉर्दर्न एरिया में वहाँ की चेरीज खाई, कराची की क्या चेरीज होंगी जो उस आपके पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है. I had such a amazing experience of going into the northern areas. प्लीज पाकिस्तान में ट्रैवल करें. मैं उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं उनको चाहिए कि अपना मुल्क देखें. बहुत अच्छी जगहें आपके पास डेवलप होती चली जा रही है. आप अपने मुल्क में खर्चा करें. वो जो डॉलर्स बाहर खर्च करने का सोचते हैं उसको अपने मुल्क में खर्च कीजिए. रिसोर्सेज हैं, यहाँ इकोनॉमी ऐसे ही जनरेट हो सकती है. आपको हैंड पिक करना है. एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज्म, आईटी, ये 4 चीजों पे आप फोकस कीजिए. और टैक्स रेट्स को कम करें तो पाकिस्तान आपको अगले 5 साल में पाकिस्तान का जो है आपको डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव दुनिया में नजर आएगा. और लग जाए. देखें वो जो हम स्कूल में हमने नज़म पढ़ी थी ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. हमें अब उस पे हमारा स्लोगन ये होना चाहिए कि हमारा को पाकिस्तान को आगे लेके जाना है. जो केक साइज इतना है उस केक साइज को बड़ा कर दीजिए. आपकी इकोनॉमी भी चल पड़ेगी, आपका डॉलर भी कंट्रोल हो जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी. अगर एक्सपोर्ट, आप ह्यूमन कैपिटल की एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जो सेमी स्किल्ड और स्किल लेबर आपको क्रिएट करना है, तो पोटेंशियल तो बहुत है. सिर्फ राइट डायरेक्शन की जरूरत है, सिर्फ सिंसियर एफर्ट की जरूरत है. और मैं समझता हूँ और थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी क्रिएट होना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिविटी से निकलना चाहिए. ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, इट इज नेवर हाफ एम्प्टी. सो अगर आप ये आज अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, तो मैं समझता हूँ कि ये चेंज आना शुरू हो जाएगा. हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी ब्रांड किया था अपने आप को, हमें भी ब्रांडिंग करने की जरूरत है. टेक्स टाइम बट इंशाल्लाह इट विल. पाकिस्तान कैन चेंज इट्स परसेप्शन, पाकिस्तान कैन चेंज इट्स export, Pakistan can change its dynamic in less than 5 years today if we decide कि हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना. बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस किया. मैं डॉक्टर कैसर से पूछना चाहती हूँ सर, सीपैक के हवाले से हमारी बड़ी की पोजीशन दिखाई देती है. जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं हम, तो हमारे लिए जो पाकिस्तान का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये बड़ा एक अच्छा इसकी जो पोजीशन है इसके लिए हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया सराहती है. उसके बावजूद हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? एक तो ये परेशानी भी सही है कि टैक्स बेस बढ़ाना है, थोड़ा सा ये मैं समझ गई, लेकिन अब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हम सोचें तो सी पैक से हमें बड़े फ़ायदे हैं. सी पैक फ्यूचर की बात करें तो यहीं से एक एनर्जी हमारे लिए एक प्रोवाइड हो जाती है कि सी पैक की बात हो रही है. सी पैक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और माइंडेड कि हमारा इनिशिएटिव यही सी पैक का भी सेलिब्रेशन हुआ. आपको पता है 10 ईयर का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए यहाँ और उन्होंने फर्दर इंडोर्स किया इसको. दैट मीन्स ऐसी खबरें देते हैं. दिस इज सबसे पहली नेगेटिव खबरें देनी नहीं चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक से. ये एक को पैमरा को जिसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान की नेगेटिव खबरें नहीं दो. सोशल मीडिया कहते हैं सोशल मीडिया पे छोड़ दे, तो सोशल मीडिया को भी बड़ा सही से रेगुलेट होना चाहिए. सोशल मीडिया सुनता है सर. कोई आप इनको कहें कि ये नेगेटिव खबरें नहीं दें क्योंकि सी पैक के हवाले से सब अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन आप अगर नेगेटिव खबर देते हैं डिस्करेजमेंट हो जाती है ना. अभी आके चाइना ने ये अपॉर्चुनिटी हुई कि उसने इंडोर्स करा कि नहीं वी आर देयर, सो वी शुड फॉलो दैट एंड दिस इज ए टर्निंग पॉइंट. ग्वादर पोर्ट बन गया है, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वहाँ मैस कंस्ट्रक्शन हो रही है और यही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो 5,000 घर बनाना चाहती है, उनको वो अलाउ करें. तो इट इज गवादर में इंडस्ट्री लगी तो यही तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. गेम चेंजर. सीपैक इज ए गेम चेंजर. सीपैक चाइना एंड पाकिस्तान पार्टनरशिप इज ए ग्रेट थिंग. दुनिया इसको पसंद नहीं करती है, इसलिए डिफरेंट न्यूज़ आती है मार्केट में. आप हर टीवी चैनल में सुने. हमारे दूसरे पड़ोस मुल्क में यही होता है सीपैक को किसी तरह गिराना है, लेकिन वी शुड ये तो जाहिर सी बात है पड़ोसी मुल्क के दुश्मन मुल्क की तो एक ख्वाहिश है. 220 मिलियन को हमें एकजा होकर के कहना नहीं हमें सीपैक बनाना है. एंड सीपैक से हर सूबा फायदे में होगा. हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे पावर में. सबसे पहली बात हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा. सो इट इज़ बाउंड टू कम एंड आई हैव ऑल कॉन्फिडेंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी स्पेशली इन हर एरिया में. तो सीपैक इज जिसान साहब का जो सारा पॉइंट है ना बहुत अच्छे उन्होंने तरह के समराइज सारी चीज़ें कि 5 साल के अंदर
things can change here, provided policy should be stable and followed Consistent policy religiously. अब ओवरसीज पाकिस्तानी हम लोग हैं, हमेशा कार्ड आप लोग इशू करते हैं, हम लोग एयरपोर्ट पे आते हैं, वो कार्ड तो यूजलेस होता है, तो उसको फिर ऑनर किया जाए. अगर आप ऑनर करेंगे, आज स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने ये कहा कि अब वो रिमिटेंस पे ड्रॉ डालेंगे कि अगर किसी का ड्रॉ निकलेगा तो उसको प्राइज मिलेगी. उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये तो हाँ, होना चाहिए ताकि लोग ऑफिशियल चैनल्स यूज करें. कि अगर किसी ने हाई रिमिटेंस दिया है उसके स्पेशल लोग रिसीव करेंगे वहाँ. तो ऐसे अगर आप इंकरेजिंग पॉइंट करेंगे, इन्होंने ये भी कहा कि आप बाहर जाके प्रमोट करेंगे पाकिस्तान को. और यही हमारे फारूक साहब ने कहा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, कि हम लोग वहाँ हर क्वार्टर जा करके रोड शोज प्रमोट करेंगे रोड शो. मैंने रिक्वेस्ट की कि रोड शो करें, और मैं वेबिनार करता हूँ रोशन डिजिटल अकाउंट का भी और इसका भी, स्टॉक एक्सचेंज का भी और टूरिज्म का. जैसे इन्होंने बहुत अच्छी कि हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में गया, 15 दिन रह के आया वहाँ. सच प्रेट आप कोई मैच नहीं, मतलब ये अनकम्पेरेबल है, अनकम्पेरेबल. लेकिन लोग जाए और जो चेरी है वो दुनिया में नहीं मिलती, वहाँ की जो चेरी. उनका जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा सर ये चेरी अगर हम ट्रांसपोर्ट कर दें, और आपको अच्छी खबर ये सुनाऊं कि दुबई से फ्लाइट शुरू हो गई इस कर्दू के लिए. जी, तो दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट. अगस्त को पहली फ्लाइट आ जी, जाएगी. जी, जी. आज तो शुरू हो गई. तो इससे हमारा ऑफ कोर्स सीइंग इज बिलीविंग, बट आई फील रिक्वेस्ट एवरीवन get the infrastructure right over there so they get positive news comes there. And AI का तो मैं इनको ये कहूँगा, AI तुम टैक्स में क्यों नहीं अप्लाई कर देते हो? बिल्कुल हर जगह अप्लाई, हर जगह AI apply. ऑब्वियसली वो फिर एक AI चेंजेस. टैक्स में कर दें तो वो सारे आपके 10% में पहुँच जाएंगे. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, आई हैव नो डाउट कि ये तो बहुत इजीली हमारा टैक्स बेस बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड सिर्फ जो फियर है टैक्स पेयर के जहन में, उसको आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा. चलें, इस Move बात से आपने forward, भी इस move एग्री forward. किया कि कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा. Move forward, please don't look back, move forward. Let's take Pakistan into a league of nations where we can say yes, Pakistan is fast going to be a developed country, and it's going to become an Asian tiger like previously that you were there. You were there. Yeah, sure. I agree with it, and have his position as the 5th country of the world as per population. तो हमें 5th लेवल पे हर चीज में होना चाहिए. बिजनेस इकोनॉमिक पॉइंट हर ऑफ व्यू जगह तमाम चीजों में होना 5th चाहिए. लार्जेस्ट होना एंड चाहिए. पाकिस्तानी पीपल आर सो ग्रेट, सो हैप्पी पीपल. आपको They are very इतने hospitable. इंटरप्राइजिंग लोग नहीं मिलेंगे जो जितने पाकिस्तानी. मैंने सारी दुनिया ट्रेवल की. आप यहाँ आए, आप फ्रंटियर में चले जाए, वो आपको इतनी खिदमत करेगा, मेहमानदारी करेगा, कहीं दुनिया में नहीं होता. We are very fortunate to have such a great people. अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, अपने मुल्क की जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए. पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को भी आप कुछ अदा करें. तो ज़ीशान साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जो टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए, उन रिफॉर्म्स में अगर मैं कहूँ कि फौरी तौर पर रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो क्या चीज़ है जो बेटरमेंट के लिए सबसे पहले की जा सकती है? देखिए, अगेन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सिस्टम में नहीं है उनको लेके आना चाहिए. जैसे रिटेल सेक्टर को लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है. उन्हें बताना पड़ेगा कि जी ये टैक्स हम आपसे लेंगे, आपको कोई सवाल नहीं करेंगे और इससे ये फ़ायदा होगा. देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बग़ैर अवेयरनेस दिए हुए लॉस को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं. पहले उन्हें समझा दीजिए कि भाई ये चीज़ आने वाली है और इसका इम्पैक्ट ये होगा. ऑल ऑफ अ सडन नहीं लेके आइए. सिमिलरली मैं ये समझता हूँ कि आज आपको टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे सैलरीड एम्प्लॉई के, ख़ास तौर पे उस इंडिविजुअल बिजनेसमैन के जो पाकिस्तान में काम करने की कोशिश कर रहा है. उस यंग एंटरप्रेन्योर को आप मार्केट में आने दीजिए विदाउट एनी फियर. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि टैक्स जो है वो मंथली बेसिस पे एक सैलरी से ही डिडक्ट होता है. जी हाँ. जो ज़्यादातर एक जो स्मॉल सैलरीज हैं जिनको स्लैब्स में ऐड नहीं किया जाता, तो कल्चर तो उनके लिए भी होना चाहिए. तो क्या आप ईयरली टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते? देखिए, ये इस वक्त लॉ ये है कि जिसकी 50,000 रुपए तक की माहाना तनख्वाह है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. ठीक है. और जिसकी 50,000 से माहाना से ऊपर तनख्वाह है तो जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की कि वो टैक्स काट के जमा कराए. ओके. ये एक लॉ है इस वक्त. सिमिलरली जो बिजनेस करता है उसको साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स देना है. तो ये कानून बना हुआ है. अनलेस यू चेंज दैट लॉ, चेंज नहीं आ सकता.
ہاں آپ فیسیلیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ قانون کو تھوڑا سا ریلیکس کریں. انفلیشن کے حساب سے آج آپ کے جو روپے کی ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ بیسک تھریش ہولڈ کو 50,000 کی جگہ لاکھ روپے مہینہ کر دیں تو ایک اس بندے کو خود سینس آف رسپانسبلٹی آئے گی یار کہ لاکھ روپے تک تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس سے اوپر اگر 2%, 5%, 10% ہے تو میرے خیال سے خوشی خوشی دینی چاہیے. ٹیکس ریٹس پاکستان میں ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی 100 روپے کما رہا ہے تو 10 روپے ٹیکس دے, اور اگر کوئی 10 روپے کما رہا ہے تو 1 روپے ٹیکس دے. فار انسٹنس آپ فکس فلیٹ ریٹ ٹیکسیشن کر دیجئے 10% یا 12%, کہ جو جتنا کمائے اس کو اس حساب سے ٹیکس دینا, نو ایگزیمپشنز. تب جا کے ٹیکس ایکویٹیبل ہوگا, تب جا کے جو ہے لوگوں کے جیب پہ بھاری نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ 45% یا 50% ٹیکس لیں گے اور آپ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے جو باہر کے ملکوں میں ایجوکیشن فری ملتی ہے, ہاسپٹلائزیشن میڈیکل فری ملتا ہے, بیسک انفراسٹرکچر فری ملتا ہے, آپ لیجئے 50% لیکن پھر یہ ساری چیزیں سینٹیمنٹس پھر اگین ڈیمورلائزیشن کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ ایکویٹیبل ٹیکسیشن کیجئے اور لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کر کے ٹیکس لگائیں, آل آف اے سڈن ٹیکس نہ لگائیں. اس سے ایک پازیٹیو کلچر پروموٹ ہوگا, اس سے آپٹیمزم کریٹ ہوگا, اس سے نیگیٹیوٹی ختم ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جیسے آپ کا چینل ایک پازیٹیو آؤٹ لک پاکستان کا پریزنٹ کرتا ہے, ٹیلی ویژن ہے obviously, یقیناً اور ہر ہماری ٹیلی یہ کوشش ویژن ہوتی ہے کہ ہر چینل کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پازیٹیو نیوز پاکستان کی پورٹری کرے. اس وقت ہم صرف نیگیٹو نیوز دیکھ رہے ہیں جس سے مائنڈ آپ کا چینج ہوتا ہے. تو جب آپ پازیٹیو نیوز دکھائیں گے تو میرے خیال سے چیزیں پازیٹیو کی طرف ہونی لگیں گی اور پاکستان بہت جلدی آگے نکل جائے گا انشاءاللہ. رائٹ. میں ڈاکٹر صاحب بالکل ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے, ون لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں پاکستانی قوم کو, اور خاص کر میں پرائیویٹائزیشن کا تو بھول گئی, مے بی نیکسٹ ٹائم ہم اس سے ضرور بات کریں گے, لیکن ون میسج فار پاکستانی. جسٹ سے ٹو آل پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز کہ وہ دا وے دے آر ڈوئنگ وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم, اینڈ وہ اپنا کنٹینیو کرے پاکستان کی دا وے دے آر ڈوئنگ, اسپیشلی ریمیٹنسز کے بارے میں. اور اگر ان کو کوئی چیز چاہیے آفیشیل چینلز یوز کریں, آفیشیل چینل یوز کریں. اور اگین میں سارے اپنے بھائی لوگ جو میڈیا کے ہیں ان سے کہوں گا اور ٹی وی چینل کو کہوں گا کہ پلیز نیگیٹو نیوز نہ دیں پاکستان کے بارے میں. یہ آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. لیٹ پاکستان گرو اینڈ بی ہیپی, اینڈ ایوری ون شوڈ بی ہیپی فار دی اینڈ سی دا سکسیس ارسپیکٹو کس کی گورنمنٹ ہو. ڈاکٹر کیسر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذیشان مرچنٹ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ, اگر اوورسیز کی بات ہو رہی ہے تو اوورسیز پاکستانی سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ریمیٹنسز بھیجتے ہوئے گرے چینلز کا استعمال نہ کریں, آفیشیل چینلز یوز کریں. یقیناً جو ابھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں پلاننگ کی جا رہی ہے اور جس میں کوئی بینیفٹس کچھ نہ کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ بینیفٹس ملیں گے, تو اس کے اوپر بھی فوکس کیا جائے گا, لیکن آپ ایٹ لیسٹ اس کو یوز کرنا شروع کریں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.